बच्चा उधर खुश हुआ कि उसी दौरान उसी कटघरे के पास एक बड़ा सा कुत्ता और मुंह फाड़ कर भौंकता हुआ अंदर दाखिल हुआ और अल्लाह ताला ने उसे कुव्वत गोयाई अता फरमाई, बोलने की ताकत अता फरमाई। वो बोलने लगा कि शर्म करो, तुम किसको सज़ा दे रहे हो? एक अल्लाह की बंदी को सज़ा दे रहे हो, वो भी झूठी। इसने कोई चोरी नहीं की, चोर ये नहीं है बल्कि चोर बादशाह है। कहा बादशाह चोर है? लोग हैरान थे कि कुत्ता बोल। अगर आपको अल्लाह पर पुख्ता यकीन हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दुनिया की सारी ताकतें आपके पीछे लग जाएं, दुनिया की सारी ताकतें आपको गिराना चाहें, फिर भी कोई आपको गिरा नहीं सकता, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस आपको अल्लाह पर यकीन पुख्ता हो। अगर अल्लाह पर यकीन पुख्ता रखते हैं तो फिर आप कामयाब हैं। आपको मैं ऐसे ही वाक़ये से रूबरू कराऊं कि एक लड़की थी, इतनी इबादत गुजार थी कि शैतान उसके पीछे लगा हुआ था कि इसे बहकाएं, इसे इबादत से रोक दें। लेकिन शैतान ने अपने पूरे जोर आजमा लिए, लेकिन लड़की को बहका नहीं सका। हर दिन नई नई तरकीबें सोचता कि इस लड़की को बहकाया जाए, लेकिन जिसको अल्लाह पर यकीन पुख्ता होता है तो फिर कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लड़की इबादत करती रहती और ये अपने अलग अलग हथकंडे अपनाता, लेकिन नाकामयाब हो जाता। एक दिन क्या हुआ, इसने लाख जब ऐसी कोशिशें की और नाकाम रहा तो इसने एक बड़ी साजिश के तहत एक खुफिया तरकीब निकाली और इसने अपने मन ही मन में सोच लिया कि बिल्कुल इस तरकीब से ये लड़की अल्लाह की इबादत से दूर हो जाएगी। अपने जो भी इसके चेले थे, जो भी इसकी बिरादरी के लोग थे, शैतान इकट्ठा करके और इसने मंसूबा बनाया, तरकीब निकाली कि हम एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा धारण करेंगे, बहुत ही खूबसूरत चेहरा अपना बनाएंगे, खूबसूरत लड़के की शक्ल में इसके सामने जाएंगे। और जब खूबसूरत लड़के की शक्ल होगी और ऐसा चेहरा कि चांद भी शर्मा जाए, तो ऐसा चेहरा जब इस लड़की के सामने जाएगा तो ये तो बस मेरी तरफ खिंची चली आएगी, इबादत से दूर हो जाएगी, ये फिर इबादत में इसका दिल नहीं लगेगा। तो इसने अपना जो रूप था बदल लिया, अपना चेहरा चेंज कर लिया और ऐसा रूप इसने धारण किया कि इतना हसीनो जमील बन गया कि चांद भी शर्मा जाए, इतना खूबसूरत, इतना हसीनो जमील। तो वही कहते हैं जिसको अल्लाह पर यकीन पुख्ता हो तो फिर कोई भी उसे नहीं गिरा सकता। तो शैतान ने अपनी शक्ल को तब्दील किया और एक खूबसूरत लड़के की सूरत इख्तियार की और लड़की के सामने आया। लड़की जब इबादत से फारिग हुई तो लड़की ने जैसे ही नज़र उठा के देखा तो लड़की ने उसका चेहरा देखा कि बेहोश हो गई, बेहोश हो गई, गिर गई। शैतान खुश हो गया, लड़की बेहोश हुई, शैतान खुश हो गया कि देखो देखो, अपने चेलों को बुलाने लगा, अपनी बिरादरी और कबीले वालों को बुलाने लगा कि देखो मैंने इसको आज फेल कर दिया, ये आज इबादत से बहुत दूर हो गई, ये मेरे चेहरे में गुम हो गई। अब देखो ये जैसे ही उठेगी तो मेरी तरफ भागती हुई चली आएगी। शैतान बहुत खुश, उसके चेले चापड़े बहुत खुश। लड़की जब उठी उसने फिर उन्हीं नज़रों से उस लड़के को देखा तो फिर अब बेहोश नहीं हुई, उसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, परवरदिगार तू कितना अच्छा है कि तूने कितना खूबसूरत नौजवान बनाया, तूने कितना खूबसूरत इंसान पैदा किया, ये इतना खूबसूरत कि चांद भी शर्मा जाए। जिसने बनाया है वो कितना खूबसूरत, वो रब कितना खूबसूरत होगा। अल्लाहु अकबर। लड़की यहाँ पर भी नहीं बहकी, उसने कहा अब तो मुझे मेरे अल्लाह से और ज़्यादा मोहब्बत हो गई, अब तो मैं अल्लाह की और इबादत करूँगी, अब तो अल्लाह की इबादत करने में मुझे और दिल लगेगा, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, ये बनने वाला नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो बनाने वाला चाहिए कि जिसने इतना खूबसूरत इंसान बना दिया, मुझे तो बस उसको अब राज़ी करना है। तो इस लड़की यहाँ पर भी ये कामयाब हो गई और शैतान फेल हो गया। इसके जो बनाए हुए हथकंडे थे, ये भी हथकंडा उसमें शामिल था, ये भी इसका फेल हो गया। बस ये जल गया और उसे बहुत ही शर्मिंदगी हुई कि ये भी मेरा हथकंडा कामयाब नहीं हुआ और लड़की इबादत से दूर नहीं हुई और ये तरीके अपनाने लगा। लेकिन वही होता है कि जो घर में, हमारे घरों में अगर ऐसा माहौल बन जाए कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ अल्लाह की इबादत में अगर लग जाएं तो फिर कोई भी परेशानी उन्हें आने वाली नहीं है। हमारे घरों का माहौल अगर हो जाए ऐसा कि हमारी बहन, बेटी, माँ
اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں اور پردے کا اہتمام کر لیں تو ان کی دنیا بھی سنور جائے گی، ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ دیکھو یہ بیٹی، یہ بھی ایک باپ کی بیٹی، اور اللہ سے اتنی قریب، اللہ کی عبادت سے اتنی قریب کہ اس کو شیطان کی پوری گروہ اس کو بہکانے پر لگی، لیکن اس کو نہیں بہکا پائی۔ ابھی یہی اس کی ترکیبیں چل رہی تھی کہ اسی دوران اس شہر کا جو بادشاہ تھا اس کے کنگن چوری ہو گئے۔ کنگن چوری ہوئے تو اس نے اعلان کروا دیا کہ بادشاہ کے یہاں سے کنگن چوری ہوئے ہیں۔ تو جس کے پاس وہ کنگن مل گئے اور پتہ چل گیا کہ اس شخص نے چرائے ہیں تو یہ سمجھو کہ اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں گے، اس کے پیر بھی کاٹ دیے جائیں گے اور اس کو کڑی سزا ملے گی۔ تو شہر میں مشہور ہو گیا کہ بادشاہ کے کنگن چر گئے۔ بادشاہ کے شیطان کو جب معلوم چلا اسے موقع مل گیا، اس نے کہا چلو اس بار تو بس اس کو عبادت سے دور کر دیا جائے گا، اس کو سزا دلوا دی جائے گی۔ یہ اتنے ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے بھی ناکامیاب نہیں ہوئی اور اللہ کی عبادت سے دور نہیں ہوئی، چلو یہ طریقہ اپناتے ہیں۔ کہ بادشاہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے گیا، داڑھی سفید کر لی، چہرہ عجیب کر لیا، بادشاہ کے پاس گیا، کہا میاں تمہارے جو کنگن چورے ہیں میں جانتا ہوں کہاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہ ایک لڑکی ہے اس کے پاس ہے اور وہ عبادت گزار ہے، دن رات عبادت کرتی رہتی ہے، لیکن چور ہے، کنگن چرائے آپ کے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسی بات ہے کہ عبادت بھی کرتی ہے، اللہ کو راضی بھی کرتی ہے اور چوری بھی کرتی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میاں میرے پاس ثبوت ہے۔ کہا ثبوت کیا ہے؟ کہا میں نے اس کو پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا اچھا ایسی بات ہے تو پھر اسے پکڑ کے لاؤ۔ سپاہیوں کو بھیجا، سپاہی گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نماز پڑھ رہی تھی، عبادت کر رہی تھی۔ جب عبادت سے فارغ ہوئی کہا مجھے پریشان کیوں کر رہے ہو، آپ لوگ کون ہو؟ کہا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے، چلو بادشاہ کے پاس۔ کہا میں کیوں جاؤں؟ کہا تم نے بادشاہ کے کنگن چرائے۔ کہا یہ کیسا الزام ہے، مجھے میری عبادت سے دور مت کرو، میں اللہ کو راضی کرنے پر لگی ہوں، عبادت کرنے پر لگی ہوں، اور تم لوگ ایسے آ کے مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو، مجھے معاف کرو، تم لوگ جاؤ، میں کوئی چور نہیں ہوں۔ سپاہیوں نے کہا اچھا ناٹک ہے، کوئی بات نہیں، جلدی پکڑی جاؤ گی، چلو بادشاہ کے پاس۔ دن رات عبادت، اور یہ جھوٹی عبادت دنیا کو دکھانے کے لیے۔ تم بدنام کر رہی ہو عبادت کرنے والوں کو، تم بدنام کر رہی ہو عبادت کو، نام دے رہی ہو عبادت کا اور کر رہی ہو چوری، کنگن چرائی ہو بادشاہ کے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، مولا یہ کیا بات ہے؟ باہر سپاہی دروازہ کھٹکھٹا، چلو بادشاہ بلا رہے ہیں۔ اس نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ پر بھروسہ اور پختہ یقین تھا۔ اس نے کہا چلو اللہ جب میرے ساتھ ہے تو پھر اللہ ہی اس کو ٹالے گا جو بلا مجھ پر آئی ہے۔ دروازہ کھولا، کہا چلو۔ سپاہی اس لڑکی کو لے کے آئے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ کے پاس لائے تو بادشاہ نے کہا اچھی ترکیب آپ نے سوچی ہے، دن بھر نماز پڑھو، رات میں چوری کرو، کنگن دوسروں کے پہنو۔ اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو بادشاہ سلامت، آپ ایسی باتیں آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی، آپ مجھے چور کہہ رہے ہو، میں نے تو چوری نہیں کی۔ کہا خاموش، خبردار کچھ بھی بولی، تم یہ عبادت کرنے والوں کو بدنام کر رہی ہو، عبادت کو بدنام کر رہی ہو اور چوریاں کرتی ہو، کنگن چراتی ہو، دیکھو تم نے پہنا ہوا ہے۔ کہا رہے یہ کنگن یہ تو میرے ابا نے مجھے دیا تھا، یہ تو میری وراثت میں مجھے ملا ہے، میرے پاس 6 کنگن تھے، 5 میں نے بیچ کر اللہ کی راہ میں ان کو پیسوں کو تقسیم کر دیا، اور 1 کنگن میں نے اس لیے روک لیا کہ یہ میرے ابا کی نشانی ہے، میرے ابا نے مجھے دیا تھا اس لیے نہیں بیچا۔ کہا اچھا تم نے اچھی ترکیب ڈھونڈی ہے، بہانہ بھی بنا لیا اتنی جلدی۔ اس نے کہا میں بہانہ نہیں بنائی ہوں۔ بادشاہ نے مانا نہیں، قاضی کے پاس لے گیا، کیونکہ اس ٹائم بادشاہوں کی بھی اتنی نہیں چلتی جتنا قاضی کی چلتی تھی۔ قاضی فیصلہ کر دیتا تھا، بادشاہ ہوتا وزیر ہوتا کچھ بھی اس کو ماننا پڑتا تھا۔ قاضی کے پاس گیا، فیصلہ۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے کنگن اس نے چرائے ہیں، دیکھو یہ پہنے ہوئے ہیں۔ لڑکی کہتی رہی بار بار کہ نہیں میں نے نہیں چرائے، میں تو اتنی عبادت کرتی ہوں، اللہ کو راضی کرنے پر لگی ہوں، مجھے چور کیوں ٹھہرا رہے ہو آپ لوگ؟ کسی نے کچھ نہیں مانی، یہاں تک کہ قاضی نے بھی نہیں مانی۔ قاضی نے نہیں مانی، فیصلہ سنایا کہ چلو اس کے ہاتھ کاٹ دو دونوں، یہ جھوٹی ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ مجھے یہ فیصلہ ہو گیا میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، میں جھوٹی ہوں، اس نے اللہ کو یاد کیا، مولا میں تیری عبادت میں لگی رہتی ہوں، میں تجھے راضی کرنے پر لگی رہتی ہوں، پر مولا یہ مجھے جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، یا اللہ میری مدد کر۔ جب اس نے اتنا کہا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کیا کرتا ہے جو اللہ کا ساتھ دیتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے پر لگتے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے ہیں، پھر اللہ انہی کی مدد بھی کیا کرتا ہے۔
अभी इतनी बात इधर हो रही थी कि काजी ने यह फैसला सुनाया था कि इसके हाथ काट दो। अभी ये फैसला सुनाया ही था कि बादशाह उधर खुश हुआ कि उसी दौरान उसी कटघरे के पास एक बड़ा सा कुत्ता और मुंह फाड़ कर भौंकता हुआ अंदर दाखिल हुआ और अल्लाह ताला ने उसे कुव्वत गोयाई अता फरमाई, बोलने की ताकत अता फरमाई। वो बोलने लगा कि शर्म करो, तुम किसको सज़ा दे रहे हो? एक अल्लाह की बंदी को सज़ा दे रहे हो, वो भी झूठी। इसने कोई चोरी नहीं की, चोर ये नहीं है बल्कि चोर बादशाह है। कहा बादशाह चोर है? लोग हैरान थे कि कुत्ता बोल रहा, लोग उसको देख रहे। कहा अच्छा बादशाह कैसे? कहा बस ठहरो थोड़ी देर, अभी आता हूँ। कुत्ता वहां से छलांग मारी, बाहर निकला और दौड़ता हुआ गया। थोड़ी देर के बाद एक लंबे चौड़े इंसान को, एक बुजुर्ग को पकड़ कर लाया, दरबार में पेश किया। बादशाह ने जैसे ही देखा पसीने छूट गए। पसीना बादशाह के, काजी ने देखा बादशाह पसीना का कुछ नहीं, पसीना पोंछा बैठ गया। कुत्ते ने कहा जानते हो ये कौन है? कहा कौन है? कहा इसी से पूछो। वो जो शख्स कुत्ते के साथ आया था वो कहने लगा कि मैं इस बादशाह का बाप हूँ और वाकई ये लड़की जो है ये चोर नहीं है बल्कि चोर बादशाह है। कहा ये कैसे हो सकता है कि बादशाह तो इतना मालदार, ये कैसे चोर हो सकता है? कहा नहीं ये मैं बताता हूँ। हम और ये लड़की के बाप दोस्त थे। एक दिन जा रहे थे तो हमें कहीं से 12 कंगन मिले थे, तो हम लोगों ने आपस में बांटे थे। 6 मैंने लिए थे, 6 इसके बाप ने लिए थे। मैंने अपने बेटे को दे दिए। उस वक्त ये कुछ भी नहीं था। मैंने इसको पाला, मैंने इसको बड़ा किया, इसको लिए मैंने कमाई की, मैंने मजदूरी की, मेहनत की। तो जब कंगन हमें मिले तो 6 कंगन हमने लिए और 6 इसके बाप ने लिए। तो हमें जो मिले थे हमने अपने बेटे को कंगन दे दिए। इसने 2-3 कंगन बेचे, अपना बिजनेस डाला, काम शुरू किया तो काम अच्छा चल गया। धीरे धीरे अब ये बादशाह की गद्दी पर बैठ गया। माल इसके पास आया, अब धीरे धीरे बादशाह की गद्दी पर बैठ गया तो इसने मुझे धक्का दे के घर से बाहर निकाल दिया। मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे लिए एक टाइम की रोटी भी नहीं इसके घर पे। बताओ, बुढ़ापे में इसने मुझे निकाल दिया। मैं दरिया के किनारे एक झोपड़ी डाली, उसी में रहता हूँ। ये आराम से महल में रहता है, ऐशो इशरत में जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन इसका बाप एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता है। ये वक्त का बादशाह है और इसका बाप वक्त का गरीब है। और पता है, और ये जो लड़की कटघरे में खड़ी है जिसको तुम सजा देने जा रहे थे, बहुत बड़ा जुर्म करने जा रहे थे, बहुत बड़ा पाप करने जा रहे थे, इसी लड़की की वजह से मैं जिंदा हूँ। काजी ने कहा क्या मतलब? इस लड़की की वजह से आप जिंदा हो? कहा हाँ। कहा ये लड़की ये बहुत इबादत गुजार है। जब ये रोटी खाने के लिए बैठती है तो आधी रोटी निकालती है, खुद खा लेती है, और आधी रोटी इसी कुत्ते को डाल देती है। और ये कुत्ता क्या करता है? ये कुत्ता रोटी वहां से उठाता है और मेरे पास लाता है। आधी उसमें से मैं खाता हूं और आधी ये कुत्ता खाता है। हम कुत्ते के साथ रोटी बैठ के खाते हैं और ये हमारा बेटा वक्त का बादशाह है कि ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजार रहा है। बादशाह ने ये जब सुना था तो उसके चेहरे पर पसीना ही पसीना हो गया था कि आज ये जुर्म पकड़ा गया। एक तो इसने अपने बाप को घर से बाहर निकाला, दूसरे इसने इबादत गुजार लड़की पर तोहमत लगाई है। सजा इस लड़की को नहीं, इसको देना चाहिए। काजी ने हुक्म सुना दिया कि इसके हाथ भी काटे जाएंगे और इसकी जबान भी काटी जाएगी। तो बादशाह ने कहा जबान किस लिए काटी जाएगी? कहा हाथ इसलिए काटे जाएंगे कि इन्हीं हाथों से अपने बाप को घर से बाहर निकाला। जबान इसलिए काटी जाएगी कि तूने इस इबादत गुजार को फंसाया, इस इबादत गुजार लड़की के लिए गलत फैसला सुनवाया, और तूने इसी जबान से इसको चोर बोला, इसी जबान से इस इबादत गुजार लड़की को चोर